Hari ini saudara, the sermon is not going to be a long one. It's going to be a short one, saudara. Yay! Hallelujah, because Jesus has taught all of his life, but when he waktu dia bangkit, saudara, he did not need to say much, saudara. He just need to show himself, saudara. And it was a miracle enough in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So on Friday, I shared about Jesus sympathize, understands and sympathize with us, saudara. And I shared a little bit of my journey as well. And I feel on the Saturday, I feel it was too real, saudara. Should I have said that, saudara? Hallelujah. But I want you to know bahwa whatever I share, saudara, by the grace of God, is so that you know that I experience what you experience, and I understand you being a wife, a husband, a mom, a father, and building your dreams, and there are hard times sometimes, and anything worth doing, saudara. Whether it is purpose or motherhood, saudara, anything worth doing, saudara. There'll be time where it gets very hard, saudara. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Tapi hari ini is not time for tears. But today is not time for deep meditation. It's not time for looking deep to the soul, saudara. It's time for praises. It's time for shouting, saudara. Shout and praises because Jesus is alive. Saudara, boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Wow, Jesus is alive. Saudara, dan the stone has been rolled away. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Batu itu telah terguling, saudara. It was so amazing, saudara. Yesus mati dan dia keluar dari liang kubur, saudara. That painters across the history menggambarkan mengenai kebangkitan Yesus, saudara. And we're gonna see some, saudara. If you can see, you can put it up on the screen, saudara. Kita melihat gambar seperti ini, that the angels, hallelujah, how amazing is Jesus, saudara. Dia bangkit dan dia keluar dari liang kubur dengan batu yang sudah terguling. Stone has been rolled away. And the angels was there, saudara. Hallelujah. This is one of the most significant thing that can happen saudara, in the history of mankind, saudara. Next, saudara, kita melihat, saudara, this Jesus is a bit different. This is a little bit more stylish, saudara. So he came out like, okay. So he was not flying, but he come out, hey, what's up, guys? And there was the angel, saudara, because the angel rolled the stone away, making ways for Jesus to come out. Amen? Hallelujah. Is it true though, that the stone was rolled away and that it's a proof bahwa Jesus came out dan dari liang kubur tersebut? So for you who has been Christian for a long time, I want you to hang on your seat, because, saudara, what I'm about to teach might surprise you a little bit, saudara. But walk with me through the verses, saudara, dan we're gonna get to the conclusion, saudara. Dan kita akan lihat, is it true that the angel rolled away the stone and Jesus came out, saudara. Hallelujah.
kita tidak mempertanyakan Jesus came out, that's the real thing saudara. Tapi kita boleh baca dari Matius 28 ayat yang pertama saudara. Mari kita bacakan bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabat itu hari Sabtu saudara. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, is a Sunday. Oleh karena itu is an Easter Sunday, hari pertama dari minggu itu adalah Sunday saudara. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain saudara. Karena Matius lupa nama Maria yang satunya saudara. Jadi dia bilang Maria Magdalena dan Maria yang lain saudara. Menengok kubur itu. Oke, so ada dua wanita saudara. Where are the men? Is the woman saudara. Yang datang ke dalam kubur Yesus saudara. And you might think that the men are strong. Tapi when the going get tough saudara, seringkali is the woman saudara. Have the bravery saudara. The courage saudara to come. Saudara mereka pergi saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Mereka dua wanita ini datang saudara. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke batu itu, menggulingkan batu itu lalu duduk di atasnya. Saya ulangi sekali lagi. Wanita itu lagi pergi mau melihat Yesus, mau meminyaki Yesus sebetulnya. Maka terjadilah gempa bumi and the ground began to shake. And lalu saudara, seorang malaikat turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagai salju malaikat ini saudara. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang yang mati saudara. They were so afraid saudara. Mereka seperti orang yang mati, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. He is not here. Dia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. He has risen. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring saudara. Oke, tunggulah. Mari kita kaji kembali cerita ini saudara. Next. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria Adelia, mungkin saudara, we do not know which Mary is this, untuk menengok kubur itu. Mereka pergi mau lihat kuburan. Tapi lalu terjadilah gempa yang hebat, sebab seorang malaikat turun di atas langit, datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu dia duduk. Dia tidak menggulingkannya lalu dia masuk dan menyembah Yesus. Dia tidak menggulingkannya lalu dia masuk saudara membantu Yesus atau bertemu dengan Yesus. Dia menggulingkannya lalu dia duduk. Kenapa? Karena dia sedang menantikan wanita-wanita yang mau datang ke kuburan. Oke, you follow me sampai sekarang? Haleluya, next. Lalu dia berkata, saudara, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang yang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, ia tidak ada di sini. Yesus tuh udah nggak ada di sini. Mari masuklah, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi saudara, malaikat itu datang dan menggulingkan batu itu dan menanti di atas batu itu. Batu itu digulingkan bukan untuk membawa Yesus keluar saudara. Tapi batu itu digulingkan untuk membawa wanita-wanita itu masuk dan melihat kuburannya. Am I correct? Artinya saudara bahwa Jesus did not need any help to come out saudara, untuk keluar dari liang kubur saudara. Amen. Now, kalau gitu saudara, berarti angel ini tidak menggulingkannya lalu tidak membawa Yesus keluar, tapi dia membawa wanita-wanita tersebut untuk silakan masuk untuk lihat saudara. Tapi saudara, kenapa batu itu masih tertutup? Saudara perhatikan, ini gambar yang lebih akurat. Jadi gambar yang tadi saudara, that painting was not terlalu akurat saudara. Tapi gambar yang lebih akurat adalah seperti ini. Next.
So Jesus came out without the angels. Dia keluar sendirian. Karena the angel was there for the woman, not for Jesus, saudara. Maka dia keluar sendirian. Ini gambar yang lebih akurat. Saya katakan bahwa ini gambar yang lebih akurat, bukan yang paling akurat, saudara. Karena kalau saudara perhatikan di sini, saudara, bahwa batunya masih terbuka. The stone was rolled away. Pertanyaan saya adalah, kalau Yesus keluar, dia gulingkan batunya. Dia bangkit, dia gulingkan batunya, lalu dia keluar. Kenapa ketika wanita itu datang, dua wanita itu mau datang melihat Yesus, batunya masih tertutup dan harus digulingkan kembali? Apakah Yesus, dia bangkit, dia gulingkan batunya, dia keluar, lalu dia tutup lagi? That sound not like Jesus, that sounds more like me. Untuk mengerjai orang-orang yang akan melihat, saudara. So he closed it back down, saudara. So it seems a bit absurd atau weird, saudara. Amen. Artinya saudara, what if I propose to you, kalau kita mempelajari lebih mendalam daripada firman Tuhan, bahwa the stone was never rolled away untuk Yesus keluar, saudara. Bahwa the stone was still there, masih tertutup. Dan ketika Yesus bangkit, dia tidak perlu menggulingkan batu, tapi Yesus bangkit and Jesus pass through the stone, saudara. Yesus keluar dan Yesus menembus daripada batu tersebut dan dia langsung pergi, saudara. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. But I understand the painters, tapi saya mengerti the painters karena for us human beings, saudara, ketika kita masuk ke dalam satu situasi, we know kepala kita, our brain start to analyze what is the problem and what is the potential solution. Oleh karena itu ketika kita tahu Yesus ada di dalam kubur dan ada batu yang besar, kalau Yesus sudah bangkit dan keluar, artinya batu tersebut pasti sudah terguling. We always think like that, saudara. Nah, karena kita melihat the barrier untuk Yesus keluar adalah batu tersebut. Tapi saudara, I want to tell you bahwa Yesus dengan sengaja keluar tanpa batu tersebut digulingkan terlebih dahulu. Agar kita tahu what is barrier to you is not a barrier for God, saudara. Karena kita datang, kita melihat masa depan kita datang, kita melihat pernikahan kita datang, kita melihat our financial problem, and otomatis secara pikiran kita mulai identify the problem and the solution, saudara. Tapi what your brain think it's a problem might not be a problem at all to God, saudara. Amen. So for you singles, there are hope because one of the list on the top of your list adalah my look, saudara. But what is a problem to you is not a problem to God. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya mengerti bahwa the painter, saudara, menggambarkan dan seringkali setiap kita, we sing the song bahwa the ground has shaken, the stone being rolled away, and Jesus has come out of the grave. But Jesus never came out of the grave dengan menggulingkan batu. But Jesus, I need more proof. I need more proof, okay? Okay, next. There's a precedent, saudara. Ada kejadian lain for us to see that Jesus does this thing setelah dia bangkit, saudara. Ketika dia bangkit di pagi hari, maka ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi mereka sedang ketakutan, pintu sedang terkunci. Tiba-tiba Yesus datang dan tahu-tahu ada di tengah, lalu dia berkata, "Hi guys." Like they were like, what is going on? The door was locked. Artinya Yesus tidak perlu membuka pintu untuk masuk ke tengah-tengah mereka. Because a door is not a barrier to Jesus.
And a stone is not a barrier to Jesus. Bahwa untuk hidup saya dan untuk hidup saudara, there are things yang di dalam kehidupan kita rasa barrier, saudara. My age is a barrier for my success. My age is a barrier for me to get married. My money is a barrier for me to become somebody. Tapi what is a barrier to you is never a barrier to God, saudara. Dan kita merasa bahwa the most logical solution is for the stone untuk dibuka agar Yesus bisa keluar. Tapi what if I tell you untuk Tuhan, He can have another solution, saudara. There is not only one solution. If the stone is not rolled away, we can always just walk through it. That is Jesus. He has a creative solution for the problem that you think, saudara. That you think of, amen. So there is another solution for your marriage, amen. There is another solution for this sickness. There is another solution, saudara, for the financial problem that you are facing. There is another solution, saudara. Because the stone, I want to tell you, saudara, bahwa when we sing the song, we want to say bahwa praise God because He walked out the tomb. And praise God because the stone was not rolled away, saudara. Amen. Wow. How's your brain doing? It's okay still? Okay, the logical, amen, amen, amen. Now, lalu kalau memang seperti itu, kenapa the stone was rolled away then? Untuk apa? Kalau Yesus nggak perlu, saudara, batu itu terbuka, lalu kenapa that stone was rolled away? Let me show you a verse, Ferry. Next. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, di sini yang menulis Markus. Markus ingat itu Maria yang mana? Itu Maria ibunya Yakobus, kata dia. Haleluya. Serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. They still love Jesus. Saudara, belum melihat bukti Yesus bangkit, they still love Jesus. Pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kuburan. Lalu mereka, Maria dan Maria, saudara, mereka bukan orang Spanish, bukan Maria, bukan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Malaikat itu datang bukan mau bantu Yesus untuk keluar, saudara. Malaikat itu dikirimkan kepada Tuhan karena mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan gulingkan batu ini untuk kita? Jadi oleh karena itu saudara, number one, so it's not only bahwa apa yang saudara lihat as a barrier is not a barrier to God. It's not only that the solution that you think, saudara, hanya ada satu, bukan berarti Tuhan gak punya, saudara, 100 solusi lainnya untuk saudara. Not only that, saudara. Tapi I want to tell you bahwa seringkali saudara, apa yang saudara khawatirkan di masa depan, the problem of the future, what if it is not enough? What if my child cannot go to the best school? What if I cannot get married? What if? Bahwa semua problem yang ada di depan, bahwa Tuhan memiliki kemampuan dan Yesus sudah mengirimkan solusi bahkan sebelum saudara meminta, saudara. They haven't even prayed, saudara. Mereka bahkan belum meminta untuk Tuhan gulingkan batunya. But the solution that the Lord already provide for your future. Saudara, boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. High five. Amen. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, saudara, not only that about problem, saudara, bahwa wanita tersebut takut akan batunya. Siapa yang akan gulingkan batunya? Tapi they forgot bahwa not only the stone was the problem. Tapi ada tentara Roma yang menjaga, saudara. Tapi tentara itu udah gak ada ketika mereka datang. Kenapa? Because the ground was shaking, the angel came down, and the soldiers ran away. And God is under praise. Karena kita praise God for the things that we know.
Wah, batunya udah digulingkan. Thank Jesus. Tapi ada problem-problem di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada banyak hal yang Tuhan udah lakukan. Bahkan saudara gak tahu itu harusnya jadi problem, saudara. Bahwa tentara itu bisa jadi problem. Tapi tentara itu udah gak ada di situ. Bahwa there are many things in our life, saudara. Bahwa the sickness that was about to come to your body, Tuhan udah usir sebelum saudara tahu itu jadi problem. We praise God for the things we know. Tapi ada banyak hal yang Tuhan lakukan kepada Maria. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan kepada Maria yang lain. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. We do not even realize bahwa Tuhan udah usir tentaranya. We only know the stone. Tapi ada banyak problem di dalam kehidupan kita yang kita bahkan gak tahu. Bahwa man, you could have died. I protected you from that truck. Oh, I protected you from that woman. Amen, 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 amen. I protected you from that man. You thought he was fine. He was not fine. He was a player with a class. He was not fine. Ada banyak hal yang kita kira kita tahu. Tapi jadi saudara, not only the problem yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sampai throughout history kita merasa the stone has to be rolled away. Tapi for God it's never a barrier. Dan bukan cuma itu, tapi God want to tell us bahwa you might have only one solution, but God can have 1,000 solution. Not only that, bahwa before you even pray, I will send answer to the problem that you are worried about. Ada banyak hal yang kita khawatirkan, kita sebetulnya gak perlu khawatir. Ada orang yang pernah do a research, katanya 99% of the thing that we worry in our mind never happen. Ada 99% yang Tuhan udah kirim jawabannya. Wow. That's the answer from God himself, saudara. Ada banyak saudara. That's crazy ya. The Lord is good. This is Easter, everybody. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan sudah kirimkan jawabannya. Alex like this so much. From all of the preaching, he like the spitting most. Oleh karena itu orang yang duduk di depan sini gak pernah sakit. Karena kalau saudara ingat, ada orang buta yang kena ludah Yesus lalu sembuh. Orang di depan sini will never be sick, saudara. I will provide in the name of Jesus. Haleluya, haleluya. So come closer my friend. Udah nyampe mana tuh? Haleluya. Dan bukan cuma satu-satunya jawaban. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan kirimkan jawabannya bahkan sebelum kita minta. So you don't have to worry about the future. Because saudara, mungkin 99.9% anyway Tuhan udah kirim answer. So I think it's silly for us to worry about everything in our future. Dan bukan hanya itu aja, ada banyak hal yang kita rasa. Kita gak tahu itu problem. God already protect us from. And He is God and we praise Jesus. Amen. Oleh karena itu ketika kita mengalami berjalan dalam kehidupan, saudara, but there is reality of life bahwa there are things yang terlihat besar, yang terlihat seperti batu yang besar dan kita cannot get away di dalam pikiran kita bahwa it is a problem. Bahwa it is a problem. Next. Saudara, saya mau ingatkan bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus bukan orang pertama yang bangkit dari kubur. Yesus bukan pribadi pertama yang bangkit dari kematian. Yesus sendiri telah membangkitkan beberapa orang, saudara. Salah satunya yang Yesus bangkitkan bernama Talita, anak kecil berumur 12 tahun. Ketika Yesus masih berbicara, can I have a drink? So that I can spit some more. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Dan berkata, anakmu Talitha sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Kejadiannya kalau saudara ingat adalah Yesus diminta oleh kepala ibadat
untuk menyembuhkan anaknya yang bernama Talita umur 12 tahun. Di tengah perjalanan ada seorang wanita yang pendarahan sudah 12 tahun datang dan menyentuh Yesus dan dia minta kesembuhan. Akhirnya Yesus jadi harus berhenti ngobrol ya kan dengan wanita tersebut. Lalu sembari dia ngobrol, Talita mati saudara. Tapi Yesus bilang jangan khawatir, saya akan bangkitkan lagi. Karena Jesus, you have to understand bahwa the way God works is not that somebody can steal your blessing. Bahwa karena dia di stop untuk wanita yang pendarahan itu sembuh, anak itu jadi mati. Tapi Yesus bilang no, it's okay. I will not let anybody steal your blessing. I can bless you. Kenapa kita iri hati? Karena kita percaya when God bless him, I do not know if I'm blessed too. Jealousy saudara at its root saudara adalah gak percaya. Kalau Yesus berkati dia, Yesus juga bisa berkati saya. Kalau Yesus sudah berkati dia, Yesus juga akan come true for saya. Kalau engkau udah mengalami breakthrough kamu terlebih dahulu, bukan berarti Tuhan gak bisa memberikan breakthrough kepada saya. Dan untuk wanita tersebut walaupun yang 12 tahun ini sudah sembuh, lalu dia mulai berjalan ke Talita saudara. Lalu mereka berkata bahwa udah percuma kamu ngapain nyusahin guru. Ini siapa sih yang taruh air di sini? Padahal saya juga yang minta ya kan. Thank you Rizka for your faithful heart. Boleh oleskan ini. Artinya saudara untuk Talita yang mereka mau bilang adalah it's too late now. Kan gitu. Jesus now is too late untuk datang. It's too hard now. Udah terlalu telat. Telat banget Tuhan gitu. Yohanes 11 ayat 32 setibanya Maria di tempat Yesus berada. Dan melihat dia tersungkur di depan kakinya. Dia berkata kepada Yesus, ini adalah kejadian Lazarus saudara. Sekiranya engkau ada di sini, Lazarus gak akan mati. Artinya Jesus is too late again saudara. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa di dalam dua kejadian itu saudara. Bahwa karena Yesus tidak datang seolah-olah tepat waktu. Two of the greatest miracle yang pernah Yesus lakukan terjadi saudara. Amen. Sometimes saudara bahwa for you to see great things saudara Tuhan saudara izinkan saudara. Saudara situasi tersebut belum berubah saudara. Because he want to surprise you one more time saudara. Not because he does not love you. Bukan karena dia gak sayang sama saudara. Next. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Lazarus. Yesus mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Justru dengan sengaja Yesus bilang di ayat ini bahwa dia sayang Lazarus. Kenapa? Karena dia akan biarkan Lazarus meninggal saudara. Makanya dia pastikan dulu saudara. Jadi I want to tell you kalau Tuhan di dalam masalah saudara-saudara belum lihat breakthrough bukan berarti Tuhan gak mengasihi saudara. Kalau di dalam marriage saudara belum mengalami apa yang saudara inginkan bukan berarti Tuhan gak mengasihi saudara. If you're single for the past 18 years from your last boyfriend when you were in high school, it doesn't mean that God does not love you saudara. Tapi karena di sini Tuhan berkata bahwa I might seem late but I love you still. Next. Lalu setelah dia dengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, ternyata Yesus sengaja. Karena ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Ternyata masalah ini saudara karena Yesus sengaja berlambat saudara. Ada situasi yang Tuhan perlu create di dalam kehidupan kita. The barrier, the challenge yang bukan Tuhan buat. Tuhan izinkan ada. The barrier, the challenge, the stone semuanya ada. Agar Yesus justru bisa tunjukkan sesuatu yang belum pernah saudara bayangkan. Not because he doesn't love you, because he want to answer you in a way that you can never imagine. Saudara, why? To wow you, saudara. Untuk membuat saudara surprise again. Untuk membuat saudara leap up and praise him again. Untuk membuat saudara bilang, I never knew God can do something like this in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. High five, brother. You are a good man. God bless you. God bless you. Amen. Haleluya. Next. Saya udah hampir tutup belum sih 10 menit lagi. I was lying, sorry. Maka ketika Yesus tiba didapati Lazarus udah 4 hari matinya. Udah 4 hari. Jadi Lazarus udah matinya 4 hari saudara. Yesus telat benar.
Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, come forth. Saya udah pernah bilang di sini kenapa dia harus ngomong nama Lazarus. Karena kalau dia bilang come forth, semua orang dari kuburan bangkit saudara. Dia bilang that's not good, that's not why I came here for. Dan makanya dia bilang Lazarus, you come forth saudara. Tapi Lazarus udah 4 hari mati. Kenapa 4 hari? Karena after 4 days your body decomposition. Decompose. So mengurai, telah terurai saudara. Udah cukup jauh saudara. Tahu gak saudara, boleh kita taruh ini sebelahnya saudara, bahwa dalam waktu hitungan jam ketika engkau mati saudara, it's gonna get a bit menjijikan saudara, but let me go through with this saudara. Ketika engkau mati saudara, dalam hitungan jam bakteri akan mulai memakan dirimu sendiri. Your bacteria would digest yourself. Literally you are eaten from inside saudara. Don't worry about it now karena your immune system prevent that from happen. Tapi ketika engkau meninggal saudara, pada zaman Lazarus tersebut tidak ada namanya formalin, they were not embalmed. Orang Jewish tidak di embalm saudara. Karena itu melanggar adat istiadat mereka. Jadi mereka bungkus, mereka cuman kasih rempah-rempah biar wangi aja. Tapi mereka nggak embalm. Oleh karena itu the bacteria will definitely eat him. Makanya dia ada gas, dia mulai bloated saudara. Aku menjadi krematologi saudara, krematologi benar gak sih namanya? When I prepare this sermon saudara. Lalu lalu akan ada lalar saudara datang karena mereka ditaruh di tomnya seperti batu tertutup. Tapi kalau ada selama masih ada udara akan ada insek yang datang, lalu dia akan mulai lay egg. Lalat akan mulai lay egg saudara, dan pada waktu sebelum 24 jam udah akan mulai hatch. Dan akan melahirkan belatung, saudara, maggots. Maggots is the number one flesh eater. Oleh karena itu kalau saudara nonton CSI, saudara, di hutan saudara, tubuh tersebut selalu ada maggots, saudara. Karena belatung pemakan flesh yang paling efektif, saudara. Dan ketika dia makan the flesh, bukan hanya the flesh yang kemakan, tapi the bacteria yang memakan flesh juga kemakan bersama dengan belatung tersebut. Imagine it. Imagine that. Now, setelah 24 hari ada late comer. Late comer itu contohnya seperti green fly. Dalam bahasa Inggrisnya is a blowfly. Contohnya ada mites, ada insects, other insect, kaki seribu, banyak insects lain yang telat saudara. Mereka datang after 24 hour untuk apa? Mereka will still eat the flesh, tapi bukan hanya mereka eat the flesh, tapi mereka juga eat the maggot saudara. Mereka juga makan the maggot. Yang the maggot yang udah eat the bacteria. The bacteria yang udah eat the flesh. Saudara bayangkan, Lazarus is in a deep problem. Tapi waktu Yesus berkata, Lazarus come forth. Yesus mau bilang there is nothing too dead for God. You understand? Bahwa there is nothing that is too dead for God. Nothing too broken untuk Tuhan bisa restore. Nothing that has been stolen by the maggot saudara. Yang Tuhan gak bisa kembalikan di dalam kehidupanmu. That trust that was broken, God can restore it back. That faith that was broken, this time is too broken. This faith is too broken. God can restore it back. I do not know what happened saudara di dalam kubur itu. Mungkin saudara, daging daripada Lazarus tumbuh tiba-tiba karena udah bau sekali saudara. Makanya ketika mereka buka batunya bilang baunya menyengat saudara. Apakah tumbuh tiba-tiba atau saudara, I would prefer to think saudara like this, karena saya gak tahu apa yang terjadi. Bahwa Tuhan tell the blowfly, you spit out the maggots. And God tell the maggots, you spit out the bacteria. And God told the bacteria, you spit out the flesh of Lazarus. Bahwa God can ask the devil to spit out what he has taken from your life. Bahwa God can, apapun yang sudah di-stolen, saudara, Tuhan bisa restore. God can call it back, saudara. Whatever maggot, saudara, is not a problem for God. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan.
He can ask the blowfly to spit out the maggots, to spit out the bacteria, to spit out the flesh that they have eaten. Because nothing is too hard for God. Kenapa Tuhan lakukan itu setelah 4 hari? Because He wanna ask you and He wanna ask me, saudara, where are the maggots? Where is the stone? The stone has been rolled away, God, so that you can come out. God is asking you, what stone? Which stone was rolled out so that I can come out? No stone was rolled out. There is no barrier for me. There is no stone. There is no blowfly. There is no maggots. There is no bacteria. There is nothing that is too great for me. Oleh karena itu ketika Yesus bangkit, saudara, kita nyanyikan dan kita bertanya, saudara, Death, where is your sting? Maut, di manakah bisamu? Salah ya? Sengatmu. Ya udahlah kalau gitu, kita lanjut. Karena buat Tuhan, apa yang kita rasa problem, cara pandangnya beda. This is a problem nih. Buat dia gak problem. Karena waktu wanita-wanita tersebut bilang, Lazarus sudah mati. Yesus bilang apa? Lazarus sedang tidur. Because we view problems different from the way God view problem. What we think is dead, God says asleep. What we say impossible, Tuhan bilang very possible. Waktu kita berkata bahwa this cannot be restored anymore, Tuhan bilang I can do it. Walau kita berkata 4 hari sudah mati, we cannot do anything about it. Tuhan mau bilang I can do something about it. So the message of Easter hari ini di The Cross, the message of Easter is that kita bisa, saudara, berjalan with our logic. Kita bisa melihat sebuah problem, wah, kalau aja batunya dipindahkan, Jesus will come out. Kita bisa melihat, tapi I want to tell you bahwa untuk saudara mengalami hal-hal yang lebih besar, saudara, there are times where your logic must end. And you gotta let Jesus start, saudara. Ada tempat-tempat di mana waktu kita berbicara, waktu when we were younger, sama-sama di sini when we were younger, we hear this preaching all the time. Kenapa anak-anak muda, saudara, yang pada umumnya mengguncangkan dunia? Because they have less logic. Because they were foolish enough to believe we can, saudara. Tapi seringkali kita, saudara, as time, we have done our time, saudara. And now we cannot. You have to think about it logically. Please do not take out your brain. Tentu kita tetap logical, analytical. But what I want to tell you bahwa there are places di mana God want to move and it is beyond our logic, saudara. Bahwa there are experience that you do not have but you will have the job, saudara. Bahwa there is something that you lack tapi God can still perform, saudara. Bahwa God can give you a future even in your messy situation now. Bahwa God can take out you from the deepest debt. Dari hutang yang begitu dalam and raise you up in a financial freedom, saudara. Bahwa there is a place that is beyond logic, saudara. Bahwa the stone is not a barrier for God. The maggots is nothing for God. Bahwa God want to take you and me to a place of faith again. Because this is Easter Sunday, saudara. Kita perlu be reminded bahwa we are not here, we are not a Christian, we are not a believer just to see things that are natural. We want to see God. We want to see God move. We want to see God heals. We want to see God restore. We want to see God show up and tell you that I can. Agar waktu saudara melihat 20 tahun ke belakang, you do not see, aku mau bahwa
people do not say to me, and people do not say to us bahwa, wow, you build a great thing, you're so smart. God forbid bahwa orang datang dan people will say bahwa, wow, your analytical skill is the best of the best, that's why you are successful. I want people to come up to me and say, wow, that must be God. In your life. I want to live a life by faith so much so that one day people will come up to me, that must be God. That must be God that helped your marriage. You cannot tahan such a husband. I'm just joking. God cannot take you to this level of influence. It must be God. And so I want to invite you and I want to propose to you, this is Easter Sunday. Start living and learn to live. That the stone is nothing. Dream yang udah mati, bangkitkan kembali in the name of Jesus. The hope and the trust of great purpose yang mati bersama dengan kesibukan hidup. When we were young, I'm going to change the nation until you change the nappy. Forget the nation. I was there, I was young, and I was say, I'm going to change until I'm like, I just want to sit down and I just want to rest, you know what I mean? Like, tapi I'm reminded again, somebody, the worship team come forward. Do you like it? It's a very short sermon, yeah? You like it, right? It's a gift from me to you because this is Easter Sunday, saudara. God reminded me, and I want to remind all of us here. I want you to think about the greatest challenge that you have, where hope has failed you. I want you to think about that relationship that is so broken. I want to think of the prayer yang has been answered atau belum answered and it's too late. I want you to think about the sickness that has been bothering you for so long. And Jesus is not here. I want you to think about that financial blessing that you have hoped for the past 10 years, but it's not yet here. I want you to think about the thing that has been broken, mother and child, son and a mom, son and a father, husband and wife, friends, people there's things that's so broken that you do not know how to restore. I want you to think about the purpose that you once think in your life. It can happen in you. But now, kenapa lagi menyusahkan guru? Kenapa lagi kita susahin Yesus? Udah mati. Saya mau bilang sama saudara, Jesus here untuk disusahkan sama kamu. Jesus bilang, it's okay, repoti saya. Benar gak repotkan atau repoti? Biarkan saya repot, I'm okay to be called. I want you to call me. So I pray today bahwa on this Easter Sunday, and we're gonna membangkitkan kembali our great prayers, bold faith. Give me this mountain in the name of Jesus. Hallelujah. Waktu Friday saya berbicara kepada people whose faith might be bruised, who might want to quit. Tapi today, I want to say to you, bukan cuman jangan quit. Let us dream bigger. Let us look at the stone. Let us go through the stone. Let us do great thing for our family, do great thing for our church, do great thing for the Lord. Let us rise up sekarang bersama-sama dan say, death, where is your sting? You're not gonna live a loser. You're gonna live a winner. You're gonna have a great family. You're gonna have a great spouse. You're gonna have a great ministry. You're gonna have a great future. No matter how bleak it looks like,
Nothing is too great for your God. In Jesus' name. Boleh